هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سنة TV lajel ke jekulu ambe aw belajelin fo ni alislamiya ka foli kaɲi no de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ka jiraw la k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kɔnɔna na o ye kɛnɛ min ni a dogolen tɛ aw la n'o ye alikuranɛ nɔrɔ kɛnɛ ye. maa min bɛ kɛnɛ ɲɛnama anw ye o ye anw karamɔgɔ ani anw ka alimami n'o ye Dr. Said Muhammad Baba Sila ye. aw ka dɔn k'a fɔ an ka walanda bɛ ka boli fɛn min kan o de ye fadailu suwari wa ayati alqur'an alkarim. alkuranɛ ayaw alkuranɛ sura minnu bɛ yen ni fusamatiya kɛrɛnkɛrɛnnen sabatira o la ka bɔ ala ka ciden yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam. an ka walanda bɛ ka boli o de kan. o siratigɛ bolo ma an ka walanda tun jɔra yɔrɔ min na sa o de ye suranba fila ye. suranba fila min n'an ka karamɔgɔ y'a jira n na k'a fɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam a tun b'o suran fila kɛrɛnkɛrɛnya n'u kalanni ye juma fajiri fɛ. o la suran fɔlɔ n'o ye suratu sajida ye a da sera o ma. o suran in fɛn minnu fɔra o kɔnɔna na suran in kumana fɛnba minnu ka a ye dɔ fɔ an ye o la. suran filanan min ni o ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam n'a tun b'o fana kɛrɛnkɛrɛnya ni kalan ye fajiri juma fajiri la o de ye suratu al-insan ye n'o ye hadamaden kɔfɔra suran min kɔnɔna na. o sura in an ka karamɔgɔ ye a daminɛ an ye k'a jira n na k'a fɔ fɛnba dɔw fɔra sura in kɔnɔna na n'o dɔ ye hadamaden yɛrɛ lasuli bɔra cogo jumɛn de la. hadamaden lasuli ye fɛn min ye a ye dɔ fɔ an ye o la. maaw yɛrɛ fana bɛ kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ cogo min na a ye dɔ fɔ an ye o la. maaw bɛ kɛ lahalayaba fila min na minnu bɛ yen n'u sɔnna Alahu Taala ta ma ani minnu bɛ yen n'u banna Alahu Taala ta ma. a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen sara jumɛn de labɛnnen bɛ Alahu Taala bolo ka bila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ a da sera o saraw ma k'o fɔ anw ye. o la minnu ye ɲumankɛlaw ye n'olu sɔnna Alahu Taala ta ma sababu min y'a to n'u ye nin jɔyɔrɔba ninnu sɔrɔ a tun bɛ ka kuma an ye o de kan. o la a y'a jira n na k'a fɔ o maaw fɛn min y'a to u ye nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ fɛn min y'a to u ye nin saraba in sɔrɔ dɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ o kɛra maaw ye maa minnu n'u tun bɛ u hakili to maaw la maa minnu ye dɛsɛbaatɔw ye maa minnu ye kɔlibaatɔw ye k'olu la dumuni a y'i da se o ma fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. o la an bɛ kuma galama di an karamɔgɔ ma a ka tɛmɛ ni walanda ye. Dr. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. an bɛ Sunna TV filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ. in kɛnɛ in kan n'o ye kuranna nɔrɔ kɛnɛ. kosɛbɛ. ka Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli ala ka an dusukun nɔrɔ ni kuranna ye. Amin amin. ala ka kuranna kɛ an ma nɔrɔ ye. Amin amin. Ustaz Muhammadu. Naam. ayiwa an balimaw fɔlen kɔfɛ ni ye kuma ɲɛbila min kɛ. Naam. an y'a dɔn sa k'a fɔ an bɛ babu min kan. kosɛbɛ kosɛbɛ. naam. n'o ye kuranna samantiya kuranna suraw na ayaw samantiya kɛrɛnkɛrɛnnen nana minnu ma. n'o babu in naam. o da nana se yɔrɔ ma sa n'o ye nin sura in ye suratu al-insan. naam naam. aw suratu hal ata ala al-insan. sura min tɔgɔ dalen bɛ maanifin yɛrɛ la. i ye kuma ɲɛbila min kɛ. naam. i y'a jira k'a fɔ an ka sigi tɛmɛnen in na alakira sallallahu alaihi wa sallam a
aka tabolo do an yo la ina maya ko bangi no ye akume suran fila kala aywa juma fajiri arakan fila la alif lam mim sajida ani hal ata ala al-insan aywa kolu kala ka be juma ma ngo kodon be no ba kofi don ba yo do wala anye sabo ko bo kera juma don de la kosebe ko bo fana bena be juma don de la juma do na jimbe wuli juma don de la jimbe ba juma don de ami jimi kono ni be jimi kono na jimbe wuli buru be fie juma don de Allahu akbar na o de kama ko ni dunya ye ni sura flaina na aywa jie dani kibariyaw aywa ana bani kibariyaw ano loko fe kibariyaw o de be ni sura no an ye do fo di sura ina na fo kana se ala ka jonyuma do olu ka mankutuma aywa ala yu mankutu ko innal abrara ko manyumo al abrara jamu bar wa ye manyumo aywa yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura na Allah subhanahu wa ta'ala manyumo nu dona ala ka nema na arjana so ina ala ka no ambere jele ni amin nema minu no bolu soro yenno arjana ko lu do jate anye aywa sura yi afamba bole kan arjana do me damu mina arjana kono arjana don arjana den be damu mina no be nema mina arjana kono sura yi baka o do de mankuto anye o mankuto in fana be ke kabben aywa ambe nema minu na mo shidon nya kono ani damu mina ambe minu don ngo so aka gira hakilla la anga se ka famiya anga se ka famiya soro aka gira hakilla na note arjana yire aywa annema ana damu be hakimina adama de nyema daka amma kutu fana wodan o hake o mada adama de kloka abe doni de me ala Allah ki adama de yire dusukun i ka sigi k'i miiri nɛɛma na ni damu na i ka miiri mana taa yɔrɔ o yɔrɔ alijana ta bɔ sanfɛ kɔrɔ i ka miiri bɛ dan sira la i ka miiri bɛ dan sira la alijana nɛɛma a n'a damu o don Allahu subhanahu wa ta'ala a ye o dɔw de lakali an ɲɛna nin sura in kɔnɔna nin sura in na an ka walanda jɔra yɔrɔ min na a ye maa ɲuman ninnu a tilala k'u ka baaraw fɔ kosɛbɛ na an ka walanda tɛmɛna an ye dɔ fɔ o la yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuna k'a fɔ dafalen n'u y'a kɛ u b'a dafa u b'a bɔ a sira fɛ maaw de don u bɛ lahidu dafa u b'a dafaw ni ala cɛ u b'a dafaw ni maaw cɛ o ni Ala Taala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dafa o kɔfɛ ayiwa olu yɛrɛ u ka taabolo ye fɛn min ye diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen na n'u bɛ dɔn a la u bɛ jɔrɔ fɛn min na fɔlɔ yanni nin ko in a tɛna kɔlɔlɔ ni gasi lase anw ma lahara wa u bɛ jɔrɔ o de la olu tɛ bi lajɛ o de y'u jɔrɔ na ko ye ayiwa k'a fɔ nin ko min filɛ nin donna la nin b'a la polisi ko b'a la gendarme ko b'a la fɛn ninnu ayiwa o jate in olu tɛ sinsin o kan o ye diɲɛ kow ye o ye diɲɛ kow de nka nin ko in yali a bɛna fɛn lase ma lahara wa ويخافون يوما كان شره مستطيرا دومي ايوا بونيني بلومي باكونو من او كوني او يركلين دي فني على ما ميتا على كابل جنك شام امين الله سبحانه وتعالى ايوكا كيول وانوكا موت نوكا تاسرو ايوب دوف اتلالك مكبرد فنفو نعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا أن يدفع له أيوة نونو فنا كان يوم يكي كتا على كجوما نعم ويكتا سري وحقلتو ما نيوغونا يطعمون الطعام على حبه دمني منا كدوية نعم دمني مي فم منا كدو أولوية ومسكينا ولا دمني ولا wala e ka miskina la dumuni o kana ke dumuni to da mai walma dumuni chene o yende ala hubbihi li rasaka fa ka ke ka tabolo dola femi yere kadiye aywa o ka soro ika ke wale ro ika difeona kadi miskina o mi yere kadi e dumuni mi yere kadi e dumuni min kadi e ko sebe
akasoro ika kewalo ni ka barawla olu do ka di efe miskina ni fantan na afo miskina fantan de kala ale tamase ni na fen dumanga di afana ye o korote ka fo dumuni to na kan ka di miskina ma ko e ko jugede aywa na so na kan ka dama ba mo konya bashite be barajiso bashite wala ibe barajiso tabe ka lahala min fo o ye lahala sanfɛ ta aywa o bɛ dɔn in sanfɛ kosɛbɛ kuna a ka kɛ de sa fɛn min yɛrɛ a ka di ye e k'a bɔ i yɛrɛ la k'o ɲɔgɔnna k'o di fantanw ma e yɛrɛ b'a dɔn sigida bɛɛ lajɛlen n'a ka dumuni dumanw de kosɛbɛ an ka jamana in na n'i ye dumuni duman kɔni fɔ k'a tobi k'a di maaw ma maaw b'a fɔ k'a fɔ ayiwa sɛ yira ne ni pomme de terre k'a fɔ ko kɔni o ye dumuni dumanw ye kosɛbɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu dibi sogo f'a ka sɔrɔ waati dɔ la e yɛrɛ k'a bɔ i yɛrɛ la k'o di fantan dɔ ma o lahala ninnu ni ala ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye kɔrɔli kɛ ka t'o ma jɔyɔrɔ min bɛ o la i bɛ se ka a don e b'o lahala in don kɛ don kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛrɛnkɛrɛn i tɛ se k'o kɛ don o don nka i bɛ se ka maa dɔ kɛrɛnkɛrɛn n'a ye waati dɔ la o bɛ to a kɔnɔ f'a ka sa n'a miirila diɲɛ damu na a bɛ miiri fɛn min na i bɛ taa sɔrɔ o y'o ye parce que a bɛ se ka kɛ e bɛ dumuni fɛn min ka di e ye ni ala ye se kɛ e ye ayiwa k'ale ladonni o la a bɛ se ka kɛ ale bɛ san kuru kɛ walima san yirikaw kɛ a hakili b'o la ayiwa hakili b'o la sabu a t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ o de kama ala y'o jate o tuma ni lahala ninnu ayiwa fo dɔ ka sɔrɔ i ka kɛwalew la i ka kɛwalew la miskina min ka di i ye dumuni façon min ka di i ye fo i k'o dɔw di miskinaw ma miskina wa yatiman ani yatimaw wa asiran ani ɲɛnama minɛ an ko ɲɛnama minɛ dɔw ko ayiwa kasoden fana bɛ dɔn o la sabu kaso fana tɛ yɔrɔ ye k'a fɔ ko walejugukɛlaw dama de bɛ maa dɔw bɛ yen nɔ olu ma ko jugukɛw dawuw la de yɔrɔ fana bɛ yen nɔ u minɛna ni tiɲɛ de ye dɛ ko min u minɛna ni fɛn min a se t'u ye ayiwa sɛgɛn y'u sɔrɔ juru yɛlɛnna o kan u minɛna k'o datugu tumana o ɲɔgɔnnaw olu ni hinɛ ka kan olu ni dɛmɛ ka kan a ye nin de fɔ nin cogoya in na nka kuma in na i bɛ fɛn min ta a la ala hubbihi dumuni min n'a ka di i ye o bɛ se ka dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ni dumuni yɛrɛ de filɛ e bolo de a minɛn sigira a ka di e ye k'o yɛrɛ ta k'o di o bɛ yen o kɔni o y'a sanfɛta de ye walima min ka di e ye e b'o sɔrɔ i k'o ɲɔgɔn fana labɛn an filɛ ka lahala min fɔ k'o di misikina dɔ ma sigiɲɔgɔn misikina dɔ k'a dabɔ a kama don dɔ la dumuni min yɛrɛ ka di e ye n'e sewara don min na ayiwa n'i ka denbaya b'o tobi i ye o de ka di i ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan k'o don labɛn ka taa di misikina dɔ ma a ka so kɔnɔna walima lahalaw n'a cogoyaw de don a bɛ se ka kɛ misikina lahala dɔ bɛ yen nɔ e k'a wale a k'a dun ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn nin hukumu in kɔnɔna na nka a kɛcogo min bɛ yen nɔ ni o de ye waati dɔ la o ka gɛlɛn ni yɛrɛ ma o de y'a sanfɛta fana ye a bɛɛ lajɛlen sanfɛta o ye min ka di i ye o kelen de bɛ yen ka tila k'o fana ta k'a d'o ma i b'o kisaw de ye ko Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ko ayiwa a kun banana waati dɔ la ne yɛrɛ b'a dɔn ni bana ninnu nana adamaden i da bɛ koya kosɛbɛ den bɛ goya dumuni bɛ goya i da la den bɛ goya dumuni bɛ goya i da la ayiwa o lahala ninnu waati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ nege b'i minɛ k'a sɔrɔ hali waati dɔ la n'i ka kɛnɛ yɛrɛ o yɛrɛ man di ye ten walima maa tɔw yɛrɛ k'i ma don o la k'a fɔ k'a to lahala in na ko inabu n'o ye raisin k'o nege y'a minɛ o y'a sɔrɔ inabu yɛrɛ a se waatinin de don a tɛ sɔrɔ kosɛbɛ e yɛrɛ b'a dɔn yiriden ayiwa waati de b'a la a bɛ kɛ komi foroba a da bɛ ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ nka waati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn a daminɛni walima a laban yɔrɔ a bɛ tigɛ waati k'o y'a sɔrɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn k'o nɛgɛ y'a minɛ furumuso o ye fɛɛrɛ kɛ ka maa dɔ ɲini ka taa inabu dɔ san a ye ka na n'a ye inabu in t'i sago nana ni a ye ayiwa ciden natɔ delikɛla dɔ o kun bɛ so kɛrɛfɛ o sina ka tugu o nɔfɛ ayiwa o dɔnna a fana ye da kɔn ayiwa ko delikɛla de
Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ka ko ka dama Allahu akbar ka to ni la halayn ko ka dama ko ka di delli kalaym dile ka bine ka bla ko katana ye Allahu akbar khisaina ko o ko fe muso ye mo bla kata do re fana nyini aywa o tora dele kelen tora mun na o fana na to abe no fana ko fana dama ko ka da fashin saba na ko sere ya ko dele fere ko karasa ko se ka sero wele tasa o ko fe o tora do re nyini na ayoto Allahu akbar na otmana niye Allah hala kerengeren do ye naam ay rew ma ko be femmi na ye femmi akadiye e ka jiako ka di miskina do tuni mina kadiye ko wa foto ko me yele ka pla préféré otmana akadiye o de tira ima o model labena ka je o yere ko ko taboti otmana ni ne ko ni asanfela na min fana be sugunya ola e ko nyogona do dila ka di miskina do fa dama te femi so wala be se ka sayere ke ta so ka wala ina ka je ala tuna ala hubihi miskina wa yatiman wa asira abin defo Allah subhanahu wa ta'ala ayuka ke wala info katla ko la halado fana fo la halay ichesiri wala halay kasoro ila wala halaji man yasa wala halaji man we ga ni minke wake ala jati de kam to ni ta wade kama ala ko kuba fode inna ma nut'imukum liwajhi Allah Allahu akbar ambe ninge ala jati de kama ala nyeda de kama la nuridu minkum jazaan wala shukura meninke iye ay wanti saranyini afodo ndole kana saranye sabu hali miskina ala fana bise ka bana fana sarani fendo yo ni ka service do kay ka bara do ke ay ngane ta to nganga la nyini to wala shukura hal barkadali hal ni ma fokini che aywa bashi tala ma ke o fana kama Allah muso yeka no barkada ma ke o kama ya ke Allah taala ko te ka fo ko no barkada la ka ba che mo kala nyini to kala nyini te oye no kubo de fo aywa ni bara no keri aywa bara mi limane de me mo blala fe min kadiye otuna ko di miskina Allah ay ma mino fo miskina yatima aywa wal ma minene yulu de kofo ko bana sabo olu de na dira oluma aywa ala ko bena o yoro indala muti mo se ga di tirke do mawo ko bi ni ma mi je wal ma mi rebi ni sanji se ka je fendo la ere ta so ka la ben ga do mo ngo so ko do kama na ka be ma mi no ma aywa sira fo ite no eta duma ka fo ita makle be femi do to bela jele no ba fo ko ba ke ala de kam inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura mujahid radiyallahu anhu wa rahimahu aywa no tabi'i karamo bado tafsiri la kosoba na ako nin kuma kan min flene ko lanyini te ka fo ku bo fo tuma mina obe fe indide tuma no ya di do ma ka fo meni ga ala de kama utofo ka fo ko lanyini te oye aywa ko ka fo ko nin ko imbe udu sukunde la o de ka tala na tuma mina no ba di bi udu sukunna on ta ke ka fo ambe saranyini anta ke ka fo barkadali fana amba ge munde kama Allah subhanahu wa ta'ala jati kama Allah ta'ala ka jene yini ni adi me ala ka jene yini ala ka jene ambo yini sabo o jene na nyo soro fana ma on kishi fendo ma on be godi ni aba kishi fendo ma on be sira odi inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira kawon be sira amma yo donna domi na shishilende domi na ka gele yawman abusan qamtarira shadida domi na ka gele otmana ambe kan yindo ani dongele wonde che oto na fora ka fo anga di alama aywa ka don ani ko gele wonche ode yo ka sira ye koy abe don ini ko gele wonche diye kono nga laharata ode nafaka bo ima katima bela jeni ko so don sin ni bode la ko
inna nakhafu min rabbina yawman abusan قمطريرا qamtarira. الله أكبر o ye don yɛrɛ kuranna ka usulubu de y'o ye ka don yɛrɛ mankutu ka kɛ komi ayiwa adamaden yɛrɛ ayiwa ni ko gɛlɛyara i ɲɛ bɛ sisi cogoya min na k'i ɲɛja in k'o yɛrɛ ja ayiwa a sina ka don kɛ o lahala in de la sabu maaw bɛ kɛ lahala gɛlɛn min أو بكل حلال من a ka bɛ don jumɛn ma أركان. don min alikiyama n'an bɛ taa jɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ نعم نعم Allahu subhanahu wa ta'ala ko sa komi u ka siranfɛn ye nin de ye u ka siranfɛn ye nin de ye o de b'a to o fana bɛ ɲumanya sira ninnu ta u bɛ Ala ka jɔn u b'o dɛmɛ نعم نعم Ala ko o kama fana ale fana y'u kisi o don fana tɔɔrɔ الله أكبر ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه ولقاهم نظرة وسرورا o tuma don in kɔni ayiwa gɛlɛya min bɛ a la olu to gɛlɛya in ye a gɛlɛya fana tɛ se o ma سرنا مينيا siranna min ɲɛ kɔni Ala hakili sigi Ala bɛ dafalen. hakilisigi dafalen de d'u ma الله أكبر o kɔfɛ o don na olu bɛ kɛ nisɔndiya الله ani أكبر. nɔɔrɔ de la han maaw tɔw kɔnɔna fililen de don olu bɛ sewa ani nɔɔrɔ de la o fari manamanalen de don الله أكبر نعم ولقاهم نظرة وسرورا وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله أكبر mana o ka sabali in kama a ye sabali fɔ nin yɔrɔ in na نعم نعم sabu nin baara fɛn fɛn bɛ yen a foyi tɛ taa sabali kɔ الله أكبر a foyi tɛ taa sabali kɔ كسر 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 kabini a daminɛ n'o ye k'a fɔ ayiwa dafalen كدفن بو o b'a أسرفه dafa sabali de don koyi أيوة sabu tuma min na i kan k'a ko bɔ a sira fɛ sitana de bɛna sira tigɛ i ɲɛfɛ في سورة الحلال من النعم شيطان بعد o tuma na f'i ka sabali k'a fɔ ni ɲamari ka ɲi ne k'a kɛ de koyi n kan k'a kɛ o lahala kelen in fana la نعم a filɛ ka lahala min fɔ o kɔni o bɛ kɛnɛ kan نعم fɛn min ka di i ye k'o bɔ k'o di maa ma ayiwa k'a fɔ intérêt de don walima don dɔ la a k'a sara o tɛ e y'a di Ala yɛrɛ de kama i b'a di waati dɔ la hali a t'a fɔ i ma yɛrɛ ko i ni ce yɛrɛ الله أكبر نعم o tuma o tɛ taa sabali de kɔ تسوي نعم taa sabali de kɔ bima sabaru jannatan wa harira حريرة نعم sabali Ala y'o sara de kɛ mun ye a y'o sara de kɛ arijana ye الله ani fɛn min bɛ arijana kɔnɔ n'o ye a fini nɛmalen ninnu ye Ala y'o الله Ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye آمين 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 wala halisa Ustaz Muhammad نعم i b'a ye k'a fɔ sura in n'i y'a lajɛ a bɛ ka taa nin taa sira in de fɛ jɛnɛ mankutu o tɔgɔ mankutu ninnu ayiwa maa ka to ka olu lamɛn ayiwa ka miiri olu la sabu an ko nin sura in bɛ kalan ayiwa a tun bɛ kalan Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam نعم جمعة دون juma fajiri جوكو فلانا كنا نعم ayiwa ni maa min kɔni ni kuranna kalanna ka ban i b'a kɔrɔ faamuya tiɲɛ na nin kan k'i dusukun kɛ cogoya min na ayiwa a b'i ɲina diɲɛ hami ninnu kɔ جي همينا سيغنكو ayiwa ni maa min fana ni e tɛ kuranna arabukan dɔn i t'a kɔrɔ nka i bɛ miiri a la o كسر كسر a b'a bila i bɛ miiri k'a fɔ jumadon na ninnu tun bɛ kalan a bɛ ka nin ko ninnu a bɛ k'olu de la لكن نعم tuma nɛɛma minnu n'o bɛ arijana kɔnɔ damu min n'o bɛ arijana kɔnɔ نعم a bɛ ko olu de lakali a bɛ kɛ sababu ye adamaden dusukun a bɛ mafa sɔrɔ كسر n'o كسر tɛ an ka diɲɛlatigɛ in kɔni a bɛɛ lajɛlen ye dusukasi de ye koyi والله diɲɛ in kɔni a taala ɲɛ o de ye i bɛ bɔ dɔ la ka taa dɔ la دونغو دو i bɛ bɔ dɔ la ka taa dɔ la ayiwa min b'i yɛrɛ sɔrɔ walima min b'i kɛrɛkɛmaaw sɔrɔ walima an filɛ diɲɛ bi min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ a ko dɔ bɛ yen fo jamana janw nka kibaruya bɛ s'i ma a bɛ sina k'i ka tile bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i bolo de كسر ayiwa كسر hami ani dusukasi كسر كسر نعم min bɛ o nɔgɔya mumini ma o ye nin ko n'a ɲɔgɔnna ninnu ye ka miiri k'a fɔ nin ko in bɛ yen ɲɛnamaya dɔ bɛ yen nɔ hami t'a la dusukasi tɛ a la جرتي على jɔrɔ tɛ a la kɔnnafili foyi tɛ yen الله k'a fɔ kɔnnafili nin ko in na o tɛ arijana kɔnɔ الله sewa dɔrɔn de dɔn benja dɔrɔn de dɔn الله o tuma an bɛ Ala deli Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye آمين 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 halisa arijana mankutu tɔw olu bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala a b'o walawala an ɲɛna ka bɛn an bɛ fɛn minnu dɔn diɲɛ kɔnɔ الله n'an b'olu dɔn k'a fɔ olu ye damu ye olu ye nɛɛma ye نعم o
tuma ka wala nye ka be olu mo ko so anga se ka famiya soro ala anga nyebo afe anga nyini ka sira fana ta sira ta mali ko fana no wani Allah sunna inshallah wala sigina tala anda na se halisa fi min be sura in kona no suratu al-insani sura min ala kira kumba kala sallallahu alaihi wasallam juma fajiri arakan fulana ba kala bona ولا أمي لجل كجاكلو بلاجل فوق كني مسات على فم فرعلا كان فلان على هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا